Nagas ami Elisa. Nagawa kami na ice cream, guys. Ito naman yung watermelon. Ito naman ang mango. Lalagyan namin milk. Naman guys. So, guys, may milk na siya. May milk na siya! Nagas, titipan namin. Masarap, guys! Yung watermelon naman, nalagyan namin milk, guys. Namin na pala nakot-kot, guys, kasi hindi ako mulong. Guys, ito na yung ice cream namin na watermelon. Saka mango. Yan na, guys. Mukhang ice cream na, guys. Masarap, di ba? Kain mo din higawa na ito, guys. Kain mo na ako, guys, ha. Mada. Oh. Pink yan. Aka. Dito. Mada. Oh, pink ito. Busin ko na ito, minute. Bye, guys. Habang dito muna. Paalam!